दोस्तों पबजी के बारे में किसे नहीं पता। आज के दौर में हर कोई पबजी खेलता और देखता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पबजी के 10 ऐसे प्लेयर्स जिसकी गेम प्ले देखकर आप भी खुद हैरान हो जाएंगे। मैं खुद उनका गेम प्ले देखकर बहुत हैरान हो गया और वो ऐसी गेम प्ले खेलते हैं कि हम और आपकी कोई वहाँ पर बात ही नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारी लिस्ट में तो 10 नंबर आता है, वो है टकाल की एक यूट्यूब चैनल भी है। इसका रियल नेम है निगुयन ट्रोंग टोंग है, मुझसे तो नहीं बोला जाता, आप खुद बोलें। तो इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहां पर 5 मिलियन तक सब्सक्राइबर्स हैं। इनका गेम प्ले आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। तो इसका गेम प्ले देखते हैं, चलते हैं गेम प्ले की तरफ। मेरी लिस्ट में नंबर 9 पर है अनीवेन। इनका एक यूट्यूब चैनल है जहां पर 30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इनका गेम प्ले देखते हैं। 1v3, I can't count. Can't do math. Oh my. And he's gonna clean up that thing. So this is it. It's a 1v3. And yet again, Misfits have the advantage and the high ground. Pull this one out. No, he won't. Misfits yet again. Are you feeling it, Mr. Krabs? Are you feeling it? मेरी लिस्ट में नंबर 8 पर है मोर्टल एक इंडियन प्लेयर है और ये डीपी का बाप माना जाता है। आपका कौन सा प्लेयर फेवरेट है नीचे कमेंट में ज़रूर बता दें। तो मैं दिखाता हूँ आपको मोर्टल की गेम प्ले। अरे मेकअप वाला है बे। ओके ओफ। ऊपर मॉडल M4 लेफ्ट से राइट से मार दे। आप मार फ्री फायर ओपी बोला और साला अमन ले गया। नंबर 7 है ब्यू। तो आपको भी ब्यू की गेम प्ले दिखाते हैं। ब्यू बहुत अच्छा प्लेयर है, आप भी देखें। नंबर 6 है लेविनो को कौन नहीं जाता। लेविनो के यूट्यूब पर 8 मिलियन तक सब्सक्राइबर्स हैं। लेविनो के गेम प्ले के बारे में क्या ही बताऊं, आप खुद देख लें। Oh, hell no! मेरी लिस्ट पर है नंबर 5 पर कॉफिन को पबजी मोबाइल का गॉड भी कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है, आप उसका गेम प्ले खुद देख सकते हैं। तो चलते हैं उसके गेम प्ले की तरफ।
دیکھا آپ نے ایک اسکواڈ کو ایک بندے نے بہت بےرحمی سے مارا. تو نمبر 4 پر ہے D2E. D2E کو 4 فنگر کا باپ بھی کہا جاتا ہے اور ان کا گیم پلے آپ خود دیکھیں، میں کیا بتاؤں. ہمارے لسٹ پر نمبر 3 ہے لگزی. لگزی گیمنگ یوٹیوب پر ان کا 1 ملین سبسکرائبر ہیں. ان کے گیم پلے کے بارے میں کیا بتاؤں، آپ خود ہی دیکھ لیں ان کا گیم پلے کہ کیسے کھیلتے ہیں. تو گیم پلے شروع کرتے ہیں. نمبر 2 پر ہے ایتھینا. ایتھینا چائنا کا رہنے والا ہے اور یہ چائنا سے ہی آن لائن کھیلتا ہے گیم پلے. اس کا ایک یوٹیوب چینل ہے جہاں پر 2 ملین تک سبسکرائبرز اس کے موجود ہیں. یہ گیم پلے ایسے کھیلتا ہے مائنڈ بلوئنگ. تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں ان کا گیم پلے. Big anger. One knockdown. Nice. Oh, other anger. One knockdown. اور سب سے بیسٹ اور آخر میں ہے پیرا بوائے. پیرا بوائے کے 2 ملین تک سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب پر اور یہ بہت ہی اچھے انداز میں گیم پلے کرتے ہیں. ان کا گیم پلے آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، اس لیے میں نے اس کو 1 نمبر پر رکھا. تو چلتے ہیں اس کی گیم پلے کی طرف. I say cry, yeah. I say cry, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی یہاں پر جگہ ملنی چاہیے تھی، اس کو نمبر 1 یا 2 نمبر یا کسی نمبر پر رکھنا چاہیے تھا، تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. دوستو یہ لسٹ میرے حساب میں تھی، آپ کے حساب سے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت بہت پسند آئی ہوگی. شکریہ واچ کرنے کے لیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.